Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope that you are fine. Alhamdulillah. Well, in this video, we will learn about reported speech. Reported speech is how we represent the speech of other people or what we ourselves say. There are two main types of reported speech, direct speech and indirect speech. So, after watching this video, you can answer some questions related to reported speech. Let's pray and get started. Direct and indirect speech, bahasa Inggris kelas 12 SMA semester ganjil. Direct speech or quoted speech refers to reproducing another person's exact words. Usually quotation marks are used. Jadi di sini dapat diartikan kalau direct speech atau quoted speech itu menunjuk pada mengulang kata-kata persis pada orang lain. Biasanya tanda petik digunakan. Indirect speech or reported speech refers to reproducing the idea of another person's words. Jadi indirect speech atau reported speech itu menunjuk pada mengulang ide dari kata-kata orang lain. Jadi di sini tidak digunakan tanda petik seperti pada kalimat direct speech atau kalimat langsung. Not all of the exact words are used. Verb forms and pronouns may change. Jadi pada indirect speech atau reported speech tidak semua kata-kata persis digunakan. Bentuk kata kerja dan kata ganti bisa berubah. Also, there are many changes in adverb of time. For example, indirect speech now, indirect speech then. Direct speech yesterday, indirect speech the day before. Last night become the night before. Last week become the week before. Indirect speech last Sunday and indirect speech the Sunday before. And then 2 days ago become 2 days before. 5 years ago, 5 years before. Tomorrow, the following day. Next week, the following week. Last month, the following month. Next Friday, the following Friday. Jadi kalau pada kalimat direct speech itu ada adverb of time-nya akan berubah seperti pada daftar, misalnya now menjadi then, yesterday, the day before. Itu kalau diubah menjadi indirect speech. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan dari direct speech menjadi indirect speech. Nomor 1, Ersa, I clean the house. Kalau dalam bentuk indirect speech menjadi Ersa said that she cleaned the house. Ini ada perubahan pada verb dan juga pada pronoun. Verbnya menjadi cleaned atau past tense, kemudian pronounnya dari I menjadi she. Jadi pada kalimat langsung Ersa mengatakan I clean the house. Kemudian kalau indirect speech Ersa mengatakan bahwa dia membersihkan rumah. Contoh nomor 2 direct speech-nya Sarip, I'm doing my homework. Kemudian indirect speech atau kalimat tidak langsungnya Sarip said that he was doing his homework. Pada kalimat langsung I'm doing my homework itu present continuous. Kemudian kalau kalimat tidak langsungnya he was doing his homework, jadi past continuous tense. Kemudian contoh nomor 3, Maira, I made a cake. Maira said that he had made a cake. Pada kalimat langsung menggunakan past tense, kemudian pada kalimat tidak langsung menggunakan past perfect tense. Maira berkata, saya membuat sebuah cake. Kemudian kalau kalimat tidak langsung menjadi Maira berkata bahwa dia telah membuat sebuah cake. Contoh nomor 4, direct speech-nya Heidi, I was cleaning the floor. Kemudian indirect speech, Heidi said that he had been cleaning the floor. Di sini kita lihat ada perubahan pada pronoun dari I menjadi he. Kemudian verb atau kata kerjanya was cleaning menjadi had been cleaning. Jadi dari bentuk past continuous menjadi past perfect continuous. Jadi Heidi, saya sedang membersihkan lantai menjadi Heidi berkata bahwa dia telah sedang membersihkan lantai. Example number 5,
Tika, I have prepared the meal. Indirect speech, Tika said that she had prepared the meal. Jadi di sini kalau kita ingin merubah direct speech menjadi indirect speech, terjadi perubahan pada pronoun dari I menjadi she, kemudian dari kata kerjanya have prepared menjadi had prepared. Jadi tensesnya dari present perfect menjadi past perfect. Example number 6, John, I had locked the door. Indirect speech, John said that he had locked the door. Jadi di sini ada perubahan pada pronoun dari I menjadi he. Kemudian verb atau kata kerjanya headlock itu tetap headlock karena past perfect tetap menjadi past perfect. Jadi John, saya telah mengunci pintu menjadi John berkata bahwa dia telah mengunci pintu. Example number 7, Sofyan, I can finish the test on time. And then in direct speech, Sofyan said that he could finish the test on time. Jadi di sini ada perubahan pronoun dari I menjadi he, yaitu Sofyan. Kemudian verbnya itu dalam hal ini model yaitu can. Can-nya bentuk present menjadi could. Could bentuk lampau. Jadi Sofyan, saya bisa menyelesaikan tes tepat waktu. Kalau indirect speech, Sofyan berkata bahwa dia bisa menyelesaikan tes tepat waktu. Example number 8, Zidane, I will go to Europe next year. Indirect speech, Zidane said that he would go to Europe the following year. Di sini ada perubahan pada pronoun dari I menjadi he. Kemudian verb atau model di sini pakai will menjadi would. Jadi bentuk present menjadi past. Kemudian adverb of time next year menjadi the following years. Dari contoh-contoh itu kita lihat nomor 1 sampai 7 itu hanya dua macam perubahan yaitu pada pronoun dan verbnya. Kecuali yang nomor 8 itu ada 3 macam perubahan. Selain pronoun, verb ada keterangan waktu. Kemudian ini contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang berupa command atau imperative and prohibition. Command or imperative yaitu kalimat perintah. Contoh nomor 1, the man clean the chair. Dan indirectnya, the man asked me to clean the chair. Jadi laki-laki itu meminta saya untuk membersihkan kursi itu. The word said can be replaced by told, ordered, asked. Jadi kata said atau berkata itu dapat digantikan dengan told mengatakan, ordered menyuruh, atau asked meminta. Kemudian kembali lagi ke contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nomor 1 yang kedua, Sonya be careful menjadi Sonya asked me to be careful. Sehingga dapat dilihat pola untuk kalimat perintah asked to plus verb 1. Jadi kalau tidak ada kata kerjanya maka bisa pakai be seperti pada contoh Sonya. And then number 2, teacher don't be late. Indirect, teacher asked me not to be late. Bobby don't tear the book. Indirect, Bobby asked me not to tear the book. Pada kalimat nomor 2 itu merupakan larangan atau prohibition, sehingga dapat dilihat polanya asked not to plus verb 1. Kalau tidak memakai kata kerja atau verb 1 maka pakai be. And then yes no questions, maksudnya kalimat yang kalau dijawab itu berupa yes atau no. Number 1, direct, Judika, are you a student? Indirect, Judika asked if or whether I was a student. Jadi kalimat tidak langsungnya Judika bertanya apakah saya seorang siswa. Beda seperti pada command, kalau di pertanyaan ini kita mengartikan asked itu sebagai bertanya. Next, Kadita, do you like soto? And then indirect, Kadita asked if I liked soto. Kalimat tidak langsung, Kadita bertanya apakah saya suka soto. And then number 2, Mike, can you swim? And then indirect, Mike asked if I could swim.
Jadi indirectnya Mike bertanya apakah saya bisa berenang. WX questions. WX questions maksudnya di sini contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang menggunakan kalimat tanya seperti what, when, where, who, why, dan satu lagi how. Number 1, direct, where are you going? Indirect, he asked her where she was going. Di sini tidak disebutkan siapa bertanya kepada siapa, tapi dalam indirect harus ada statementnya, sehingga kita misalkan dia laki-laki atau he bertanya kepada dia perempuan. Jadi dia laki-laki bertanya kepada dia perempuan, dia sedang pergi kemana. Di sini kita perhatikan bahwa ada perubahan pada tensesnya, yaitu are you going, yaitu present continuous, menjadi she was going, yaitu past continuous. Number 2, how did you do this? And then indirect, I wanted to know how you had done that. Ini kita misalkan saya yang bertanya kepadamu. Jadi kita lihat juga perubahan tenses dari past tense menjadi past perfect tense. Kemudian this menjadi that. Jadi saya ingin tahu bagaimana kamu telah melakukan itu. Example number 3, he said, when will they go? And then indirect, he said, when they would go. Di sini kita lihat perubahan dari model will menjadi would. Jadi bentuk present menjadi past. Jadi berarti dia berkata kapan mereka akan pergi. Quiz, change the direct speech into indirect speech. Number 1, Billy says, I go to school every day. Number 2, Iko Uwais, open the door. Number 3, Malin Kundang said, I will sail over 7 seas to find my success tomorrow. Number 4, Alibaba said, I don't like banana. Number 5, Boy said, I have seen the movie. Answers. Number 1, Billy says that he goes to school every day. Di sini kata kerjanya atau introductory verbnya menggunakan says. Jadi kalimat selanjutnya yang merupakan kalimat tidak langsung adalah present tense juga. Perubahan ada pada pronoun dari I menjadi he. Karena he termasuk orang ketiga tunggal, maka verb kita tambah s atau es. Karena go berakhiran huruf hidup atau o sehingga plus es menjadi goes. Number 2, Iko Uwais asked me to open the door. Kalimat ini termasuk command atau perintah, sehingga sesuai pola asked to plus verb 1. Sehingga nomor 2, Iko Uwais asked me to open the door. Answer number 3, Malin Kundang said that he would sail over 7 seas to find his success the following day. Kalimat nomor 3 ini menggunakan introductory verbnya said, sehingga kalimat selanjutnya memakai bentuk lampau. Kemudian perubahan pronoun dari I menjadi he. Kemudian di sini memakai model will sebagai verbnya, sehingga kita tinggal mengubah will menjadi would. Lagi perubahan keterangan waktu dari tomorrow menjadi the following day, sehingga menjadi indirect speech-nya, Malin Kundang said that he would sail over 7 seas to find his success the following day. Answer number 4, Alibaba said that he didn't like banana. Kalimat ini menggunakan introductory verbnya said dan termasuk kalimat negatif. Kemudian perubahan pronoun dari I menjadi he. Kemudian tensesnya dari don't like menjadi didn't like. Sehingga indirect speech-nya Alibaba said that he didn't like banana. Answer number 5, Boy said that he had seen the movie. Kalimat ini menggunakan introductory verb said, sehingga kalimat selanjutnya berbentuk lampau. Perubahan pronoun atau kata ganti dari I menjadi he. Kemudian perubahan tenses dari present perfect menjadi past perfect. Sehingga indirect speech-nya Boy said that he had seen the movie.
Summary, rangkuman. Number 1, there are 4 kinds of direct speech. A. Statement. Example, Ersa, I clean the house. B. Command or imperative. Example, the man clean the chair. C. Prohibition. Example, Bobby, don't tear the book. D. Yes or no question. Example, Judika, are you a student? E. WH question. Example, when will you do this? Jadi ada 4 macam kalimat langsung. Yang pertama statement, yang B perintah, C larangan, D pertanyaan yes no, kemudian E pertanyaan 5W 1H. Number 2, the changes, pronoun, tenses, adverb of time, statement. Jadi kalau kita akan merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, maka akan ada perubahan pada kata ganti, tenses, keterangan waktu, statement menjadi kalimat berita. And then the tenses from simple present become simple past, present continuous become past continuous, simple past become past perfect, present perfect become past perfect become past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, past continuous become past perfect continuous.